सूरत अल-बकरा के 24वें रुकू का आगाज है और ये दूसरे पारे का 8वां रुकू है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, लोग आपसे नए चांद के बारे में पूछते हैं। ये आयत करीमा हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत सालबा बिन गनम अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु के जवाब में नाजिल हुई। इन दोनों ने ये पूछा था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चांद का क्या हाल है? इब्तिदा में बहुत बारीक निकलता है, फिर दिन ब दिन वो बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि पूरा रोशन हो जाता है, फिर घटने लगता है, यहाँ तक कि घटते घटते पहले की तरह बारीक हो जाता है। एक हाल पर नहीं रहता, इसकी हालतें बदलती रहती हैं। इस सवाल से मकसद चांद के घटने बढ़ने की हिकमतें मालूम करना था। बाद मुफस्सिरीन का ख्याल ये है कि सवाल का मकसद चांद के इख्तलाफात का सबब दरियाफ्त करना था। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, लोग आपसे नए चांद के बारे में पूछते हैं। कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, आप फरमा दीजिए वो वक्त की अलामतें हैं लोगों के लिए, वल हज्जी और हज के लिए, यानी चांद के घटने बढ़ने के फवाइद बयान फरमाए गए कि वो वक्त जानने का तरीका है, अलामतें हैं, निशानियां हैं और आदमियों के हजारों दीनी और दुनियावी काम इससे ताल्लुक रखते हैं। ज़राअत, तिजारत, लेन देन के मामलात, रोजे, ईद के औकात, औरतों की इद्दतें, हैज के अय्याम, हमल और दूध पिलाने की मुद्दतें और दूध छुड़ाने के वक्त और हज के औकात इससे मालूम होते हैं। क्योंकि शुरू में जब चांद बारीक होता है तो देखने वाला जान लेता है कि ये इब्तदाई तारीखें हैं, और जब चांद पूरा रोशन होता है तो मालूम हो जाता है कि ये महीने की दरमियानी तारीख है, और जब चांद छुप जाता है तो मालूम होता है कि महीना खत्म होने पर है। तो चांद की मुख्तलिफ हालतें उन अय्याम पर दलालत करती हैं। अंदाजा हो जाता है कि आज चांद की फला तारीख है, फिर महीनों से साल का हिसाब होता है। ये एक कुदरती कैलेंडर है जो आसमान के सफ़े पर हमेशा खुला रहता है। हर मुल्क और हर जबान के लोग, चाहे पढ़े लिखे हों चाहे पढ़े लिखे न हों, सब इससे अपना हिसाब मालूम कर लेते हैं। अगर आप दीनी मामलात में देखें तो दीन की इबादतों का ताल्लुक और दीन के मामलात का ताल्लुक चांद की तारीखों से है। रमजान मुबारक का महीना शुरू होता है, ख़त्म होता है, ईद है, बकरा ईद है, कुर्बानी के अय्याम हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक चांद से है। अगर चांद की तारीखें मालूम न रखी जाएं तो फिर ये इबादतें और ये मामलात बजा नहीं लाए जा सकते। आगे इरशाद फरमाया गया, वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा, और ये कुछ भलाई नहीं कि घरों में पिछली दीवार तोड़ कर आओ। वलाकिन्नल बिर्र मन इत्तक़ा, हाँ भलाई तो परहेजगारी है। वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा, और घरों में दरवाजों से आओ। वत्तक़ुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ। ज़माने जाहिलियत में ऐसा होता था कि अगर कोई शख्स हज के लिए अपने घर से निकल जाए एहराम बांधकर, फिर उसे अगर कोई काम याद आता तो वो अपने घर में दाखिल होने को गलत समझता। और दूसरी बात यह कि
احرام باندھنے کے بعد وہ کسی سائے کے نیچے بیٹھنا یا کھڑا ہونا بھی حرام سمجھتے، گناہ سمجھتے۔ بہت شدید ضرورت ہوتی ہے، گھر میں دوبارہ آنا ہوتا تو پھر وہ دروازے سے داخل نہ ہوتے، بلکہ پچھلی دیوار کو توڑ کر اس میں سے راستہ بنا کر گھر میں داخل ہوتے۔ تو اس آیت کریمہ میں اس کی مذمت کی گئی اور فرمایا کہ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، پیچھے سے کود کر آؤ، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو تقوی و پرہیزگاری میں ہے۔ گناہوں سے بچو، شریعت کی پابندی کرو، اور ایسی من گھڑت باتیں اپنی طرف سے اسے رائج نہ کرو۔ اور گھروں میں دروازوں سے آؤ، اگر احرام باندھ کے نکل گئے ہو، دوبارہ کسی ضرورت سے آنا ہے تو دروازے سے آؤ، دروازے سے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کا درس ہے کہ بعض باتیں ایسی لوگوں میں غلط مشہور ہو جاتی ہیں جن کا اسلام سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہمارے اس معاشرے میں بھی دین سے دوری کی وجہ سے بہت سی باتیں غلط مشہور ہو گئیں، بہت سی باتیں غلط مشہور کر دی گئیں۔ مثلا آپ دیکھیں، بات تو یہ تھی کہ آپ نے نماز پڑھ لی تو اب مصلی آپ ادب سے لپیٹ کر کسی مناسب جگہ پہ رکھ دیں۔ بات تو اتنی تھی، لیکن نہ جانے یہ بات کہاں سے مشہور ہو گئی کہ اگر مصلی بچھا رہا اور اسے لپیٹا نہیں تو شیطان اس پہ نماز پڑھے گا۔ آدمی تھوڑی عقل سے سوچے کہ شیطان تو نماز سے روکتا ہے، وہ نماز کیوں پڑھے گا؟ ہاں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مصلی لپیٹ کر رکھ دیا جائے جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، لیکن یہ کہنا کہ اگر مصلی بچھا ہوا رہا تو شیطان اس پہ نماز پڑھے گا، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہم مکمل کر لیں تو قرآن پاک کو بند کر کے چوم کر ادب کے ساتھ تعظیم کی جگہ پہ رکھ دینا چاہیے، اور قرآن کھلا چھوڑ کر اٹھ کر چلے جانا یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ اگر قرآن کھلا رہے گا تو شیطان اس سے پڑھے گا، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے اور من گھڑت ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگوں میں مشہور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو عقل سلیم عطا فرمائے، دین کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔